Sulod ni Santos ng isa sa ulo nato ang panag-iusa nila John Ray o Josephine na pinaagi sa ilang saan na magpabiling sa tugma sa Dios, maapit nila ang himpit nga kalipay sa Panginoon. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoong manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, maghinuso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ginoong Jesus, ikaw ang tinudan sa walay katapusang hugma. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang nagpasaylo sa among mga sala. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang among gabay sa hugma sa usa-usa. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyon na kita sa Diyos, na maglalangam sa tanan, kung masayloon sa atong mga sala. Danon ang kitang iyang kanto sa kinabuhi dayon. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa kaitaasan. Mag-ako kita. O mamahal sa pagbuhat mo sa tao, nabuot ka nga ang bata o asawa mo mag-iusa. Bukusa si John Ray o Josephine, diya sa may umamang manag-iusa sa Panginoon. O himuha nga magumamo ng ilang hugma at mahimuta nila pagbuhing mga saksi sa inyong Diyos ng hugma dinhi sa kalibutan. Kini ang ipangayong pinaga sa Panginoong Jesucristo ay umanang na buhi o man kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Tinguhaan ninyo ang mga hiyas na labing importante.
bisan sa mga anghel, apan kung wala ako'y tugma, samara ako sa masama ang amo sa tiyang-tiyang na nagatahinti. Bisag pahiyas ako sa linagdagan ng pagwali, o makabaton sa tanang kahibalo, o makasabot sa tanang hinago. Bisan may pagtuo ako na magapaganhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y tugma, wala ako'y kapusnanan. Bisan ipanghatag ko pa ang tanang kong katigayunan, o ipasunog ko ang akong lawas, apan kung wala ako'y tugma, wala kini kapusnanan. Ang hukma mapailuhon o maluliyon. Ang hukma hindi masinahon o ipawagawan o kapuso. Ang hukma dili bastos o hapo, usok ano. Ang hukma dili kalimutanon. Ang hukma dili malipay sa dautan, kundi sa kamatuunan. Ang hukma mapailuhon. Ang hukma manimuhon. Ang hukma malauhon o kulamutay gayon, bisan unsa pa mahitabo. Ang hukma dili matapos. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Ug nga nagtakaw sa iyang dalan. Magkaon kamo sa binulayan sa inyong mga kamo. Kalipay o kahamgaway ang mainyo. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Ang inyong asawa daw magunahon na bagon, diha sa mga tugmong sa inyong balay. Ang inyong mga anak nagalibot sa inyong tanan, samang makasubol sa kamoy olibo. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Mao kini ang mga panalangin nga mudangan sa tawo nga manlupon sa Ginoo. Panalanginan una ka sa Ginoo diha sa Sion. Makakita una ka sa Jerusalem nga mauswahon, sa tibuok nga adlaw sa imong kinabuhi. Mulahan ang tanan ng mga lupon sa Ginoo. Baliw dito. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manasat kanino. Pagbasa ikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala isang buwan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus piingon sa iyang mga tinunan, ingon ka ang amahal na higugma ka nako, na higugma usab ako kaninyo. Pabilin ka muniha sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga suko, magapabilin ka muniha sa akong gugma. Ingon nga nagtuman ako sa mga suko sa akong amahal o nagapabilin diha sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mapatunan ninyo ang akong kalipay o ang inyong kalipay mahigpit. Kini mao ang akong suko, pag higugma ay kamo, ingon nga nahigugma ako kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. What is the secret to a lasting marriage? Kung sa ang naibunuan ba sa duha ka magtiayon, aron wala kung kayo sa kinabuhi kami niyon. Kinahanglan ba nga adunahan sila? Nga daghan sila naipon ng kwarta? Do couples need a big mansion to live in? Do they need to own many cars? Do they need to have a booming business to sustain themselves forever? Kung bakit sa praktikal na aspeto ang istoryahan, importante gayon ang kwarta,
ang trabaho o maayong puluyanan. Because these are the basic needs that couples have to secure for the survival of their family. Apan alang sa kasayuran sa tanan, sa tinuray, wala diining mga naisbutang-butang ang makapalingon o makapadugay sa Panginoon. Ngano? Kaya dunay mas labaw pa niini nila. Dili sa makalubutanong kaharuhay, makaplagan ang tubag sa pangutana bahit sa malampuson na Panginoon. Tungkol kay nasa Ginoo, nasa atong labaw nga makagagahong ang susi niini. John Ray o Josephine, your relationship with the Lord, with our God, is the secret to a lasting marriage. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, "Pabilin ka mo diha sa akong gugma, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o ang inyong kalipay mahigpit. Pag higugmaay kamo, ingon nga nahigugma ako kaninyo." John Ray o Josephine, himuon na ninyo nga tinubdan, dili lang sa gugma, kundi sa kusog, kalinaw o kinaanman ang Ginoo. Pabilin ka mo nga maunumon kaniya sa usag-usa, lata sa tanang katuigan. Ayaw ka mubiya sa pagtuo, sampit ka mo kanunay sa Dios aron balusan mo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi niya, hulahutay at inyong isaad ng panagigusap karon hangtod sa inyong katapusang ginhawa. Una-una nasama ka mo sa duha ka halugla nga ipagdikit o ang Dios mao ang semento nga nagkupot o nag-iusa ka ninyo. Kung wala ang iyang balangang tamang, dali lang kaayo mabuak, mabungkag o makatag ang inyong relasyon. God is the cement that will hold and keep you together. Without His divine support, you will easily break apart and scatter to pieces. So, John Ray and Josephine, always put God at the center of your marriage. Have a relationship with Him. That is the secret we are talking about. Taniwala man sa mga kahagit, kasakit, kasubo, kalisod, kaguol, kapikos o kahadlok na mulabay batok sa inyong kaminyoon, panayunan ang ihapon ng inyong pagkapapasalamaton o pagkapasalibon sa Diyos. Magpasapog ka mo sa iyang higugmaong presensya. Kay timani nga iyang gugma mao'y gigikanan natong tanan. Iyang gugma mao'y atong angay na tumanon sa kinabuhi. O iyang gugma mao'y katagbawan nato dito sa langit. Parikamundi nga mapabiling ka mo kanunay diha sa iyang gugma, ang mudagay-day usab ang gugma ninyo sa usab-usab. Ayaw mo kalimot sa iyong inundanong papel. Siya ang muaga sa pagbuhat ninyo sa mga katungdanan sa Panginoon. He is the author of your love story. Siya ang umano sa tanang panghitabo sa iyong kinabuhi. Busa, iabil ang Ginoong pirmi sa tanan ninyong mga laraw, tanan ninyong mga tumong, mga pamandoy, o mga buluhaton, kay dili ka mo niya pasagdaan. Pinaagi siyang pag-amping o hinabang, mahimo ka mo malumpuson sa mga umaabot ng pagsulay o mabatunan ang higpit kakalipay. John Ray and Josephine, ipanalangin na mo kamo alang sa mosuwakon o mabungahon ng mga tuig sa Panginoon. Congratulations, ato silang tagaan o masipang pakpak.
Mga minahal uyamon nga John Ray o Josephine, ani akong marunong aron paghigpit sa bukos na walay pagkabadbad sa inyong ugma at umangan sa simbahan. Nagpasalig ako kang ganinyo sa mga pag-ampo sa akong katigigban, aron ang Diyos pupupo sa iyong daghang panalangin kung mutamang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa Panginoon. Ug ang mga igsoon, hagion mo sa pagtamang kanila pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug pagdawat kanila nga mga bagong kinasal diha sa atong katiligbang Kristohano. O kamo, John Ray o Josephine, ang iwan mo kamo sa pagtubag sa tinuuray ni inyong musulod ng mga pangutanan. Josephine, biyagi ba ikaw sa inyong kabubuton ang pagpupos kanunay sa inyong kaugalingon diha sa pangigugma o pag-alagad sa inyong bana? John Ray, biyagi ba ikaw sa inyong kabubuton ang pagpupos kanunay sa inyong kaugalingon diha sa pangigugma o pag-alagad sa inyong asawa? Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agap sa mga anak na ihatag ka ninyo sa Diyos aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. John Ray o Josephine, sa lingkod, magkamo magninyo, pagunitay kamo sa inyong mga tuong kamo kung ipahayag ang inyong tuyo at umangan sa Diyos o sa iyang simbahan. Josephine, kini si John Ray, gani ang kamudini, dawaton manimo siya na inyong bana sumara sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia. Uyon ka ba nga maiyong asawa? Dawaton mo ba siya na inyong bana? John Ray, kini si Josephine, gani ang karon dinhi, dawaton manimo siya nga imong asawa sumara sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia. Oo, akong nawaton. Uyon ka ba nga maiyang bana? Oo, yun ako. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa? Oo, akong nawaton. Karong palihog sabat kamo? Ito po Ginoo nga kami nagkahiusa sa kasing-kasing o una-una sukat karon lawak bisan unsay may tako maayo o dautan sa pamulaway o kapitos sa sakit o sa maayong pangluwas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. O ako sa kahon sa simbahan, sinasihan sa kanan nga ani ang kabutihi, nagalingon o nanalangin sa bukos sa Panginoon nga inyo karong ihimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. John Ray o Josephine, karon atong panalangin ang inyong singsing o aras. Ang Ginoo manaakan ninyo, mga bungita, panalangini o Ginoo, ang imong mga alagad na si John Ray o Josephine, aron makabaton sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi. Nga maoy biglagoy ni inyong mga aras, aron ilaw takini gamiton alang sa pagkapon sa kinabuhi dayon. Pinaagi ni Kristo akong Ginoo. Amen. Mag-ampo kita, panalangini o Ginoo, kining mga singsing, aron si Josephine o John Ray, magpuyo kanunay diha sa pangigugma sa usag-usa o sa pagbinutan na walay paglubad. Pinaagi ni Kristo akong Ginoo. Amen. Karon ihatag kining mga singsing sa usag-usa.
Josephine isulod kining singsing timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diyan rin isulod kining singsing tuman sa akong paghigugma o pag-unong kanimo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon ang mga aras ng Lord. Josephine, ako naghahatag kanimo niining mga aras pasanig sa akong paghalad sa akong kabalingon alang sa imong kaayuhan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug ako kining tumaki. Mga igalaga sa tigaang masipag manindog kitang tanan. Mga minahal o yamot, mga pukitaan sa simbahan o para sa bagong kinasal. Ang ating mga isuon, tansang kami yun ng bulagway sa panahitusan ni Kristo o sa iyong simbahan. Mga pukita, patalikhugi, nangamuyo kami kanimo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Alang sa santos na simbahan na lubog sa kalibutan, alang sa akong Santo Papa Francisco, sa akong Obispo Benito, ug alang sa tanan na nag-alagad sa simbahan, mag-angko kita sa Ginoo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Alang sa mga nagmando sa atong nasod, nga anaunta sila kanunay sa paghigugma sa Dios, mag-angko kita sa Ginoo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Alang sa atong mga bagong kinasal, nga usawang ang kanunay ang ilang kasing-kasing sa paghigugma, mag-angko kita sa Ginoo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Luwasa sila sa tanang tautan, gaanon ang ilang mga palas-anon, ug liguna sila diha sa mga pagsulay, mag-angko kita sa Ginoo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Nga ang tanan ng mga binyo nga niya karon dinhi, mabulahan usab sa grasya sa sakramento sa Panginoon, mag-angko kita sa Ginoo. Patalikhugi na namuyo kami kanimo. Pagkagagamo ug tunay nga Dios, sugo nga mapaumuron kini imong mga alagad. Itugod nga magpabilig sila nga maunumon kanimo ug sa usag-usag. Tapos sa taas, maayon ginamuhi, gantihi sila sa kalipay nga dayon uban sa ilang mga anak o sa tanan nga nahigugma kanila. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Manlingkod o sunod ang paghahanap. Pagkain
Mga igsoon pagkakumpang mo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawat ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawato lang taas sa ginawang sa kapisyo gikan sa iyong mga kamo. Alang sa pagdayag paghimaya sa iyong anan. Alang sa pagkapaslangan at sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo dawat ang mga sa among gihalad kanimo nining adlaw nga malipayon. Sa imong amahan ugma bantay o panalipdi si John Ray o Josephine nga imong idugtong sa Panginoon. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manasa kanino. Ibaya ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa inyong atong Diyos. Angay o matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay o makagagahom sa tanan, angay o matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan tabi. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Gibuhat mo ang tao diha sa bunga aron makaapit sa imong Diyos nung kinabuhi. Nakita na mo ang iyang hataas na destino diha sa bunga sa manang sa asawa na nagadala o pati sa imong kaugalingong Diyos nung gugma. Gugma mao'y gikanan sa tao. Gugma mao'y kanunay niyang tungong. Gugma mao'y katagmawan niya dito sa langit. O gugma sa lalaki, ang gugma sa lalaki o sa babae na himong balaan diha sa sakramento sa Panginoon o nagsalamin sa imong walay katapusang gugma. O busa uwan sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang may hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayon ikaw ang Ginoo ang tuguran sa tanan nga santos. Ipadala ang iyong Espiritu ang pagsantos ni imong gasa aron mahimong kini alang kanamo nga lawas ug tugon ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, bikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Mibigas o mihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo katanan og kanha kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Bihatag iingat to sa iyong mga tinunan o umiingon. Dawat ini o Panginoon kamo matanan ikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong tubo. Sa bago tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayon. Buhatag ini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik yan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkapanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, tinipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha kami ang mga lawat sa lawas sa tubo ni Kristo, magkaimo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa ugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malabukon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kami tanan, himuha kami angayan nga makaapil sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahangauli sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagaguman sa imong kabubukon, lata sa katuligan. Uban kanila ang ikaw nga dayon, ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, ihatagan na kanimo pagkagagahong nga amahan. Diya sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanandong ug himaya hangtod sa kahapturan. Amen.
Karon makampo kita sa amahan at ang gamiton ang mga puno magitulog ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kinharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuwa luwasa kami sa tanang daotan. Mga isuod, pangayon ta sa Diyos ang iyang way buwas ng mga panalangin alang kang John Ray o kang Josephine. Santos nga amahan, magbubuhat sa tanang kalibutan, ang nagama sa lalaki sa babae sa imong kasamahan, tinubdan sa panalangin alang sa kinabuhi nga minyo, nangamuyo kami na mapausahan alang ining asawa nga karumanlaw na himusa sa iyang bana dinhi niining sakramento sa Panginoon. Bukod sa nagkakaniya o sa iyang bana ang labing pupos mong panalangin, aron mga lipay silang duha sa imong gasa sa gugma nga ilaha sa mga minyo o aron madugangan ang simbahan pinaagi sa ilang mga anak. Ginoo, magayon ta kanimo silang duha sa panahon sa ilang kalipay ug mudamog kanimo sa ilang mga kaguol. Malipay ta sila sa imong hinamang diha sa ilang mga binuhat, sa ilang buhat, ug masayon ta sila nga ikaw nagauban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Magampong ta sila kanimo tibon sa katilipan sa Santa Iglesia ug mahimong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadanan ta sila sa gulang nga panuingon tibon sa ilang mga higala ug sa katapusan moabot sila sa gingharian sa langit. Kini ang ipanghayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, pagdili ang pagsali sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabuuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw kabuhi o hari, hangtod sa kahaptunan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-ibig sa Panay. Peace be with you. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Wala na ginamit alang sa kanihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Mag-angkol kita. O Diyos na makagagamot sa tanan, ang sakripisyo nga imong gihalad o ang pagkalawat nga among gipanagamitan, maglingkod ta sa gugma ni John Ray o Josephine. Kung maghatag ka namong tanan sa imong amahanong panama, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magkagamot sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dana ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang tigaan masipang pagpat, ang anong mga pagkakas. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises and to have you in my life.
Amen.